बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज मेरी खबर गलत साबित हुई थी, उसके लिए सबसे पहले माजरत, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरी खबर गलत साबित हुई। मैं इस बात पे खुश हूँ। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, सपोर्टर, कारकुन जो उस रोज़ डी चौक पर था, कंटेनर से गिराया गया था, ताहिर अब्बास तारड़ उर्फ बाबा। तो उसके गायब होने की खबर आई थी, मैंने तमाम तफसीलात आपको दी थी। वो ताहिर अब्बास तारड़ उर्फ बाबा अब वापस सामने आ गया है। मैंने आपको खबर क्या दी थी? मैंने आपको बताया था कि उसे गायब किया गया है। और फिर मैंने आपको ये बताया कि वो मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया का गांव पिंडी कालू, वहाँ का रिहायशी। ये तमाम तफसीलात दुरुस्त थी। घर वाले खबर का ये हिस्सा भी दुरुस्त था कि ताला लगाकर जाने पर मजबूर हो गए। ताहिर अब्बास को उठा लिया गया, ज़ख्मी बंदे को जो पट्टियों में लिपटा हुआ था उसको उठा लिया गया, उसके वालिद को उठा लिया गया, कज़न को उठा लिया गया, चचा को उठा लिया गया। मेरी खबर का ये हिस्सा गलत निकला, इसके लिए माजरत। लेकिन जो खबर देने वाले हैं उनका ये कहना है कि इनको हिरासा किया गया था, ये लोग जहां मौजूद थे वहां से निकलने पर मजबूर हुए। अब ये कंफर्म हो रहा है, इसलिए खबर इस तरह से इस अंदाज में पहुंची। जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो है अली अमीन गंडापुर ताहिर अब्बास को रिसीव करते हैं, उनके पास पहुंचते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं, उनके इलाज मुआलजे के लिए हिदायत जारी करते हैं। सिर्फ मेरी ही नहीं, कुछ और लोगों की खबरें गलत साबित हुई। एक तर्जुमान है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत के, कौसर काजमी। ये वही हैं जो लंदन में सारा मीर को नंगी माँ बहन की गालियाँ दे रहे थे, और शायद इसी इनाम की वजह से इन्हें ये ओहदा मिला कि वो पंजाब की हुकूमत में तर्जुमान मुकर्रर हो गए, मरियम नवाज की मीडिया के लिए एडवाइज़र वगैरह। इन्होंने एक वीडियो की और वीडियो डाल के कहा कि ये जो शख्स मैं पेश कर रहा हूँ आपके सामने, तो ये है वो बंदा जो कंटेनर से गिरा था, और कंटेनर से गिरने वाला सामने ले आए अपनी तरफ से और बताया कि ठीक है। उस बंदे ने कहा जी मैं टिकटॉकर हूँ, टिकटॉक बना रहा था। फिर अता तारड़ ने टिकटॉक बनाने की बात की, जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब ने टिकटॉक बनाने की बात की। इन्हें ये शर्म नहीं आई कि अगर वो बंदा आपकी मान लेते, वो टिकटॉक भी बना रहा था, तो उसे ऊपर से गिराने का लाइसेंस किसने दिया था? मेरी खबर का हिस्सा गलत होने की वजह यह है कि ये लोग अपना मकाम छोड़ने पर मजबूर हुए, क्योंकि डरे हुए थे और इन्हें अंदाज़ा था कि क्या हो सकता है, क्योंकि पिंडी कालू में लोग घर तक पहुंचे थे। ये हिस्सा खबर का दुरुस्त था। अनीस सत्ती के वालिद सिफारिश सत्ती ने तो मुझे खुद फ़ोन पर खुद बताया कि उनके गांव वाले घर पर भी और दूसरे घर पर भी सादा लिबास लोग पहुंच गए। तो ये खबर दुरुस्त थी। अब ये जो खबर थी मरियम नवाज के तर्जुमान की, पंजाब की काबीना में एक वजीर के बराबर हैसियत रखने वाले बंदे की, और वो एक बंदा भी सामने ले आए, मुकम्मल तौर पर फेक थी, बिल्कुल झूठ थी। बंदा वो नहीं था, बंदा जख्मी हुआ है, बंदे को कुछ नहीं हुआ, सब कुछ गलत निकला। तो हुकूमत जिस तरह से फेक न्यूज़ फैलाती है वो आपके सामने है। मैंने अपनी खबर का जितना हिस्सा गलत है उसकी वजह भी आपके सामने रखी कि बंदों को हिरासा किया जा रहा है, और उसका एक हिस्सा गलत निकला, ये मैंने तस्लीम भी किया। तो ये हुआ है। अब ये साहब ज़ख्मी हैं बुरी तरह से, इनके हाथों की हड्डियाँ टूटी हैं, इनको चोटें आई हैं जिस्म पे अंदरूनी। जाहिर है कि एक बंदे को आप 30-32 फुट की बुलंदी से 4 बंदे मिलकर धक्का देकर हाथ पे मार के नीचे गिरने पे मजबूर करेंगे। जब वो लटक जाएगा तो वो कोई फूलों की सेज तो नीचे मौजूद थी नहीं कि वो बिल्कुल महफूज रहता। ये अहम तरीन खबर थी कि वो बंदा अल्हम्दुलिल्लाह जान से नहीं गया है, जैसा बाज़ जगहों पर दावा किया गया था, और वो बंदा अब इलाज मुआलजे के मरहले से गुजर रहा है। दूसरी चीज़, सुहेल वड़ाई साहब ने आज एक कॉलम लिखा है रोज़नामा जंग में। इस कॉलम में सुहेल वड़ाई साहब ने जो बातें की ना, वो बड़ी अजीब व गरीब हैं। यानी वो ऐसी बातें हैं कि सुहेल वड़ाई जैसे सीनियर बुजुर्ग कॉलम निगार को भी लोग इस तरह से तज़हीक का निशाना बना रहे हैं, जैसे नून लीग वाले कहते हैं ये यूथिया है, या पीटीआई वाले कहते हैं ये पटवारी है, ये गुलाम है। तो बिल्कुल उसी तरह से सुहेल वड़ाई साहब के साथ हो रही है। यानी इतने सीनियर सहाफ़ी अपने कॉलम में बुशरा बीबी के हवाले से लिखते हैं और लाशों के हवाले से लिखते हैं। हुकूमत तो पागल लगती जो ये मुतालबा कर रही है कि लाशें दिखाओ, जनाजे साबित करो, 278 नाम सामने लाओ। ये सरासर अहमकाना मुतालबा है। रूहों की लाशें कहाँ होती हैं, उनके जनाजे कहाँ होते हैं? वो तो मौक्किल थे, जिन थे, रूहें थीं, सब जादू का कारखाना है। फिर सोहेल वड़ाई जिस कॉलम में ये भी लिखते हैं, अहमको रानी का
बुशरा बीबी के लिए लिखते हैं, रानी का डोंकी राजा से मुसलसल राब्ता था, मौक्किल अडियाला जा रहे थे। ये तमाम चीज़ें सुहेल वड़ाइच साहब ने लिखी हैं। वजह समझ में आती है, सुहेल वड़ाइच साहब ये गए हुए थे अभी मोहसिन नकवी के साथ बैरून मुल्क और मैच देखते हुए नजर आए थे। ये सुहेल वड़ाइच साहब मलिक अहमद खान साहब जब खड़े होकर बात कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शरंगेज इंतशारी टोला फितना करार दे रहे थे, इमरान खान के बारे में बात कर रहे थे, ये बिल्कुल साथ खड़े हुए थे सुहेल वड़ाइच साहब। ये सुहेल वड़ाइच साहब वो हैं जिनके एक अजीज़, इनके हमजुल्फ यानी इनकी अहलिया मोहतरमा के जो की बहन हैं, उनके शौहर साहब, वो पंजाब की काबीना में एक्स ब्यूरोक्रेट हैं लेकिन पंजाब की काबीना में निगरां वजीर बनाए गए थे। तो सुहेल वड़ाइच साहब का इस हुकूमत के लिए हमदर्दी जाहिर करना और बुशरा बीबी के खिलाफ इस तरह का कॉलम लिखना समझ में आता है, लेकिन एक है सहाफ़ती अखलाकियात, एक है लफ्ज़ों का इस्तेमाल। डोंकी राजा साबिक़ वज़ीर आज़म के बारे में लिखना, क्या सुहेल वड़ाइच ऐसा कोई लफ्ज़ मियाँ नवाज़ शरीफ के बारे में लिख सकते हैं? रानी आमिला, मौक्किलों की हामिल, जिन्नात की हामिल बुशरा बीबी के बारे में लिखना, क्या सुहेल वड़ाइच ऐसा कोई लफ्ज़ मरहुमा मगफूरा कुलसूम नवाज़ के बारे में लिख सकते हैं? मरीम नवाज़ शरीफ के बारे में लिख सकते हैं? क्या सुहेल वड़ाइच ऐसा कोई लफ्ज़ आसिफ़ा के बारे में लिख सकते हैं? आसिफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहिबा के बारे में नहीं लिख सकते। सुहेल वड़ाइच साहब जो हैं वो एक ऐसी जमात को निशाना बना रहे हैं जो ज़ेरे अताब है, और सुहेल वड़ाइच साहब सिर्फ इतना नहीं कर रहे कि बुशरा बीबी का मजाक उड़ा रहे हों, सुहेल वड़ाइच साहब सिर्फ इतना नहीं कर रहे कि इमरान खान का मजाक उड़ा रहे हों। सुहेल वड़ाइच साहब, मैंने हमेशा आपसे 12 लाशों की बात की क्योंकि उनका तमाम डाटा हमारे सामने है। सुहेल वड़ाइच साहब जान से जाने वाले पाकिस्तान के शहरियों की लाशों का मजाक उड़ा रहे हैं। सुहेल वड़ाइच साहब जान से जाने वाले शहरियों की लाशों का मजाक उड़ाने के साथ साथ उनके अहल खाना जो गम में डूबे हुए हैं उनकी दिलाजारी कर रहे हैं। और ये दिलाजारी ना सिर्फ सुहेल वड़ाइच कर रहे हैं बल्कि मुल्क का नाम निहाद सबसे बड़ा अखबार, नाम निहाद सबसे बड़ा सहाफ़ती इदारा जंग जियो, वो भी पाकिस्तान के आम शहरियों की तज़हीक कर रहे हैं और इनके दीगर मुलाजमीन ये तज़हीक करते रहते हैं। तो सुहेल वड़ाइच साहब ने ये तमाम काम किए हैं, शर्मनाक है। सुहेल वड़ाइच साहब अपने कॉलम में मज़ीद ये भी लिखते हैं कि अहमको, रानी का डोंकी राजा से मुसलसल रूहानी राब्ता था, मौक्किल अडियाला जेल जा रहे थे, पल पल की खबरें वहाँ पहुँचा रहे थे, लम्हा ब लम्हा राजा के अहकामात रानी तक पहुँचा रहे थे। फ़ोन फेल हो सकते हैं, वाईफाई बंद हो सकता है, VPN धोखा दे सकते हैं, मौक्किल नाकाम नहीं हो सकते। ये तमाम काम सुहेल वड़ाइच साहब ने किए हैं। इस पर सुहेल वड़ाइच साहब को जो जवाब दिया गया है शहबाज गिल साहब की जानिब से, वो मैं आपके सामने रखूं। बड़ा खौफनाक जवाब है। शहबाज गिल साहब कहते हैं, मुझे, उनके नाम खुला ख़त लिखा है और ख़त में लिखते हैं, मुझे लगता था कि हमारे मेहरबान सुहेल वड़ाइच भले दरबारी जर्नलिज्म करते हैं लेकिन उर्दू पर गिरफ्त साफ़ सुथरी है। लेकिन आज उनका इमरान खान को गाली गलोच से भरा कॉलम नज़र से गुजरा तो मालूम पड़ा कि अब मामलात यहाँ तक आ गए हैं कि उन्हें इमरान खान को डोंकी राजा की गाली देना पड़ रही है और बुशरा बीबी को जिनों, काले जादू और मौक्किलों की दुश्मन तराजी। अब तो सुहेल वड़ाइच जैसे दरबारी दानिश्वर बुशरा बीबी की इज्जत और चादर पर भी हमला आवर हो गए हैं। मुझे कभी नहीं लगा था कि इस हद तक जाएंगे कि मुखालिफ की औरत की इज्जत पर हमला आवर हो जाएंगे। बहरहाल अफसोस हुआ कॉलम पढ़कर। उन्होंने बुशरा बीबी के तलफ़्फ़ुज़ का मजाक भी उड़ाया और कॉलम में बार बार मुल्क को मुल्क लिखा। लगता है या तो वड़ाइच साहब की समात कम हुई या उस शाम अनाज ज़्यादा खा लिया था। बुशरा बीबी का तलफ़्फ़ुज़ चलो दुरुस्त ना सही, वो मुल्क को मुल्क कहती हैं, लेकिन आपने मुल्क कहाँ से निकाल लिया? मतलब नालायकी की हद है कि किसी की गलती निकालते हुए खुद भी गलती कर गए। कई बार गुजारिश की है कि अनाज को नुकसान कम पहुँचाया करें, फिर आपको गैस की ज़्यादती हो जाती है और ज़्यादा बैठने की वजह से जब गैस खारिज नहीं हो पाती तो जनाब के सर को चढ़ती है। फिर जब ये बदबूदार गैस आपके पूरे दिमाग को घेर लेती है तो फिर आप मजबूरन ऐसे गंदे बदबूदार कॉलम लिखते हैं जिससे बाद में आपको खुद भी और आपके इदारे को भी निदामत होती है। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि सारे मसले का एक ही हल है, नवाज़ शरीफ साहब से सीखें। वो हवा का प्रेशर बनने के बाद हवा कैसे निकालते हैं, उनकी सीटी कैसे बचती है। जनाब इरफान सिद्दीकी साहब से मदद लें, वो आपकी सीटी को दुरुस्त जगह पर रख देंगे ताकि हल्की हल्की बचती रहे, हवा निकलती रहे। अगर आपको लगे कि सीटी बहुत बच चुकी, अब जंग आलूद हो चुकी और अब मज़ीद बज नहीं सकती या बजने के काबिल नहीं रही, या फिर ज़्यादा इस्तेमाल से खस्ता हालत में है और प्रेशर कंट्रोल नहीं कर सकेगी और फटी फटी आवाज़ें निकलेंगी और आवाज़ के साथ गंदा महलूल भी
تو دوسرا آسان حل ہے کہ وقت پر پاخانہ کیجئے، ورنہ یہ صحافتی بواسیر عزت لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ والسلام، آپ کا خیر اندیش ڈاکٹر شہباز گل۔ ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے سہیل وڑائی صاحب کو ان سے زیادہ آگے بڑھ کر جواب دیا، لیکن یاد رکھیے گا کہ شہباز گل صاحب نے جو کیا ہے وہ ایک جوابی کارروائی۔ سہیل وڑائی صاحب نے ابتدا کی تھی، شہباز گل صاحب نے انتہا کی ہے جواب دیتے ہوئے، لیکن شہباز گل صاحب اگین کسی خاتون پر حملہ آور نہیں ہوئے۔ شہباز گل صاحب سہیل وڑائی صاحب پر بات کر رہے ہیں اور جوابی بات کر رہے ہیں، یہ کم از کم میرے نزدیک سہیل وڑائی صاحب سے کم برا ہے مگر سہیل وڑائی صاحب سے کم برا ہے۔ سہیل وڑائی صاحب کو اس کالم پر جواب مزید دیا ہے شوکت بسرا صاحب نے، اور وہ کہتے ہیں سہیل وڑائچ اور اس جیسے کئی اور ٹاؤٹ دلال، اور پھر انہوں نے ایک لفظ لکھا ہے جس کا ہم وزن لفظ ہے عوامی، صحافی نہیں بلکہ گندی نالی کے گندے کیڑے ہیں، کیونکہ ایک قلم فروش صحافی ایک جسم فروش طوائف سے زیادہ بد کردار ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں سہیل وڑائی صاحب کے ساتھ ہوئی ہیں، اور کیوں ہوئی ہیں آپ کو سہیل وڑائی صاحب کے کالم سے پتہ چل جاتا ہے۔ یہی سہیل وڑائی صاحب ہیں جنہوں نے میاں نواز شریف جب جیل میں تھے تو کالم لکھا، اگر وہ جیل میں مر گیا، وہ جیل میں ہوگا، سوچتا ہوگا اس کی کلثوم کس حال میں ہوگی، وہ اس کو یاد کرتا ہوگا، وہ پریشان ہے۔ اور یہاں سے میاں نواز شریف کے لیے ٹھیک ٹھاک رستہ پیو کیا گیا کہ میاں نواز شریف کے لیے رائے عامہ بنائی جائے کہ بہت برے حال میں ہیں، میاں صاحب جیل میں جان سے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سہیل وڑائی صاحب نے ایک کالم لکھا تھا ایون فیلڈ میں شریفوں کی حالت کے بارے میں کہ ایون فیلڈ میں حالت پتلی ہے، اور کئی بار تو ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ اگر مہمان زیادہ آ جائیں تو زمین پہ گدے ڈال کے سونا پڑتا ہے۔ یہ ارب پتی خاندان، ان کی ارب پتی جائیداد کے بارے میں سہیل وڑائی صاحب یہاں تک لکھ چکے ہیں، اور دوسری جانب سہیل وڑائی صاحب کہاں جا رہے ہیں آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے۔ ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھوں، سہیل وڑائی صاحب نے 23 ستمبر 2018 کو ایک کالم لکھا تھا، اور اس کالم میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا جو فرا گجر صاحبہ، فرت شہزادی فرا گوگی 10 نام دیے جاتے ہیں، ان کے شوہر احسن جمیل گجر وہ بیمار تھے، جگر کی بیماری۔ سہیل وڑائی صاحب نے ایک واقعہ لکھا، یعنی انہیں یہ تمام چیزیں یا تو بشرا بی بی بتا سکتی تھیں، فرحت شہزادی بتا سکتی تھیں، احسن جمیل گجر بتا سکتے تھے۔ تو سہیل وڑائی صاحب نے لکھا کہ احسن جمیل گجر امریکہ میں تھے، ویٹنگ لسٹ بہت لمبی تھی، علاج میں دیر ہو رہی تھی، انہوں نے وہاں سے بشرا بی بی کو فون کیا، بشرا بی بی نے یہ کہا کہ آپ جو ہیں وہ میں دعا کرتی ہوں، آپ امید رکھیے، کچھ اس طرح کی بات لکھ کے انہوں نے کہا کہ اگلے روز بشرا بی بی نے احسن جمیل گجر کو فون کیا اور کہا کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان سے درخواست کی ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا ٹائپ کی بات سہیل وڑائی صاحب نے 23 ستمبر 2018 کے روزنامہ جنگ کے اپنے کالم میں لکھی۔ اور سہیل وڑائی صاحب نے لکھا یہ کالم، یہ روحانی دنیا ہے۔ پھر اس کے بعد سہیل وڑائی صاحب نے 29 ستمبر 2018 کو کہا کہ بشرا بی بی نے میری لکھی بات اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان سے جو میں نے بشرا بی بی سے واقعہ منسوب کیا تھا اس کی تردید کی ہے، میں بشرا بی بی سے معافی مانگتا ہوں۔ تو سہیل وڑائی صاحب پہلے بھی اس طرح کی بات کر کے معافی مانگ چکے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ اب سہیل وڑائی صاحب نے ایک بار پھر اس طرح کا ایک کالم لکھا ہے سوشل میڈیا پر، سہیل وڑائی صاحب کو عام صارف بھی اس وقت بے بھاؤ کی سنا رہا ہے۔ یہ کالم چھپا کیسے؟ جان لیجئے کہ سہیل وڑائی صاحب روزنامہ جنگ کا جو ادارتی صفحہ ہے اس کے خود انچارج ہیں، تو ان کے کالم پہ کوئی قینچی نہیں چلائے گا، وہ خود اپنے کالم کے ذمہ دار ہیں جنگ کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ کالم شاید اسی لیے اتنے اطمینان کے ساتھ چھپ گیا ہے۔ ایک خاتون کی عزت پر اس طرح سے حملہ کرنا بڑی آسانی کے ساتھ ممکن ہوا ہے۔ آخر میں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھوں، یہ ہیں ہمارے دوست اسلام آباد ہائی کورٹ کور کرنے والے حسین چودھری صاحب، ثاقب بشیر صاحب، یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ جو 24 نومبر کا احتجاج تھا، اس کے حوالے سے سماعت ہوئی، اور اس سماعت کے موقع پر کیا گیا، عامر فاروق صاحب جنہوں نے یہ احتجاج کرنے سے روک دیا تھا، ہمارے سامنے تو خبر یہی آئی تھی، اب وہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے۔ عامر سعید عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے خبر دی، اور خبر دیتے ہوئے بتایا کہ پی ٹی آئی کے احتجاج کے خلاف اسلام آباد کے تاجروں کی توہین عدالت کی درخواست پر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی سماعت آج۔ حکومت اور انتظامیہ نے امن و امان بحال کرنا تھا مگر آپ نے پورا اسلام آباد بند کر دیا، اب یہ حکومت پہ برہم ہو رہے ہیں، اور آپ نے میڈیا پر ہر جگہ کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز پر ہم اجازت نہیں دے رہے، یہ میڈیا پہ کہا گیا۔
چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اسلام آباد انتظامیہ پہ برہم ہو گئے، یعنی اسلام آباد انتظامیہ نے عدالت کے آرڈرز میڈیا کو غلط بتائے، حکومت نے غلط بتائے، یہ پتہ چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں آپ نے اسلام آباد کو ایسے بند کیا کہ ججز سمیت میں بھی نہیں آ سکا، میں اپنے ہی آرڈر کا خود شکار ہو گیا۔ میں ان سے بھی پوچھوں گا کہ حکومت سے لڑائی میں عام شہریوں کا کیا قصور تھا۔ عامر فاروق صاحب نے یہ باتیں کی ہیں عدالت میں، اور حکومت جو چیزیں بتا رہی تھی یہ باتیں ان سے مختلف ہیں۔ عدالت اب خود اس حکومت پر برہم ہے۔ میں نے آپ سے کہا کچھ چیزیں عجیب ہیں، ان میں عجیب یہ نظر آ رہا ہے ریاست حکومت کو الگ الگ کرنا، فیصل واؤڈا جیسے ترجمان کچھ مختلف باتیں کر رہے ہیں، عدالت سے کچھ مختلف باتیں آ رہی ہیں، جان سے جانے والوں کے کچھ اعداد و شمار تسلیم کیے جا رہے ہیں، کچھ چیزیں مزید سامنے آ رہی ہیں۔ یہ تمام کہانی آگے جا کے کیسے انفولڈ ہوتی ہے نظر رکھنی ہوگی، لیکن اس کے تمام اپڈیٹس جو ہیں وہ میں نے اس وقت آپ کے سامنے اسی لیے پہنچائے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ان کی ایک ایک چیز پر نظر رکھی جائے، سچویشن کیسے انفولڈ ہوتی ہے یہ بہت ضروری ہے، اور یہ آنے والے دن جو ہے بہت تیزی کے ساتھ موو کریں گے۔ بعض ذرا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بہت جلد ان حالات میں رہا ہو جائیں گے، بہت جلد۔ مجھے ایسا ممکن نظر نہیں آتا ہے، بٹ وی نیڈ ٹو کیپ این آئی آن ایوری تھنگ۔ آئی ول کیپ یو پوسٹڈ انشاءاللہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔